السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير. Bonjour mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous en bonne santé. Hello everyone who follows me in this channel. Je vous montre aujourd'hui la marina de Rabat. إذن هذه مارينا ديال الرباط، شاطئ الرباط. كما كتشاهدوا خرجت ودرت واحد الجولة في هاد لا مارينا. كتبان لكم صومعة حسان تما وهداك البرج الكبير، برج محمد السادس اللي باقي ما كمل، عاد غيكمل ان شاء الله. هنا عندكم دار ديال لاختيزانه كتصنع تما الصناعه التقليديه، وهنا دايرين واحد الفيستيفال. Il y a le festival de la musique, c'est très très joli. Il y a de la musique là le soir. Comme je vous ai dit, c'est l'été et il y a de l'ambiance partout. À la marina de Rabat aussi. Et l'autre côté, c'est la plage de Salé. Là, c'est un bateau restaurant. إذا هذا مطعم ريستورون اللي كياكلوا فيه الناس، زوين بزاف. وهنا كتلاحظوا كاين لعاب ديال الدراري كما كتشاهدوا. الان كاين لعاب، كاين فين كيلعبوا الدراري وكيضحكوا شويه. Regardez bien, c'est très joli. Donc il y a les gens qui se promènent, et le soir il y a la festivité le soir. Là il y a les jouets pour les enfants. This is for the kids. They play here. كما كتشاهدوا الجو زوين بزاف هنايا كتلاحظوا هذاك الباطو جميل جدا. وهنا الفلايك باش كيقطعوا من الرباط لسلا ومن سلا للرباط. Ça c'est les traversées des barques. On fait les traversées soit de Rabat à Salé, soit de Salé à Rabat. Maintenant je suis à Rabat et je vais traverser de Rabat à Salé. D'abord, je vais aller voir une copine à moi et après on va faire la traversée. إذا كما كتشاهدوا هنايا المنظر جد جميل وهائل. وهنا كاين هادوك الفلايك اللي كيقطعوا من سلا الرباط ومن الرباط لسلا. وتبعوا معايا الجولة غتلاحظوا من بعد غنقطع المارينا، ومن مارينا ان شاء الله غتشوفوا لا بلاج ديال سلا من الجهة الأخرى. وكنتمنى لكم فرجة ممتعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. وهنا كتلاحظوا كاين الصيد، كيصيدوا السمك، كاين كلشي. وهنا فين الريستورون هنايا زوينه. هذا المطعم هذا ابريكو جلست فيه، زوين غزال مقابل مع الواد. انا جالسه هنايا. هنا كاين الهنديه. Ça c'est la figue de Barbarie, c'est pas cher, ça coûte 20 centimes la pièce et c'est très bon pour la santé. Là, vous allez voir des Mickey qui prennent des photos avec les enfants. Et je vous souhaite une bonne continuation pour cette vidéo. Au revoir et à la prochaine. I hope for you a good show and good health. This is a nice place in Marina in Rabat, and very good. And here I make with in the river. I am in the river and it's very nice. هنا كنقطع في الفلوكة كما كتشاهدوا. هذه هي لا ترافيرسي اللي درت، اللي غنمشي بها من الرباط لسلا. وهذا الفيديو كيبين لكم قريبة الرباط لسلا، قريبة سون تري بروش. لا here I am crossing the river between Rabat to Salé. Donc I go from Rabat, I am going from Rabat to Salé in the river. I left you finish this video and good day. Ciao.